بين قلوبكم. كيف يكون هذا التأليف؟ وما سبب نزول هذه الآية؟ الآية نزلت في حق الأوس والخزرج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار بعدما عقد بينهم الأخوة والمحبة والوئام، فاعتصموا جميعا بحبل الله وزالت من قلوبهم العداوة، زالت من القلوب العداوة وسكن مكانها الحب. والحب كما تعلمون هو نور الله في الأرض. الحب نور الله في الأرض. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أرى الأستاذ المترجم يريد أن يترجم لنا ما قلت، فتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. Mulai dari saya lihat topik panjangnya, semoga saya bisa menerjemahkan walaupun tidak keseluruhan 90%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beliau Syekh Zakaria Muhammad Marzum Al-Husaini mengawali ceramahnya dengan kalimat hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Lalu beliau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang telah menjadi nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Lalu beliau mengatakan, karena Allah telah memberikan sebuah penghormatan yang sangat indah kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita tidak akan memberikan penghargaan yang indah kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah sosok seorang manusia yang lebih indah daripada rembulan. Bahkan Nabi Muhammad bisa mengalahkan keindahannya dengan rembulan. Karena itu kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad agar hati kita dipenuhi dengan cahaya Muhammad. Karena Nabi Muhammadlah terlahir ke muka bumi ini penuh dengan kesempurnaan, sampai orang-orang Quraisy, sampai orang-orang kafir banyak yang menghasuti, yang iri kepada Nabi Muhammad akan kesempurnaan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, kita semuanya berkumpul di tempat ini, wahai saudara-saudaraku, wahai orang-orang yang aku cintai, semuanya kita berkumpul di tempat ini karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini bukan karena apa, bukan karena tujuan apa, karena saking cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Ini adalah tujuan kita berkumpul di tempat ini sebagai tanda rasa bukti. Dan saya datang dari Mesir, kata beliau, menuju ke tempat ini, yang mana kami bertemu dengan kalian, wahai orang-orang Indonesia, kata beliau, wahai orang-orang Indonesia. Semua ini untuk mempererat, untuk memperkuat ukhuwah antara kita semuanya. Yang mana beliau mengutip daripada salah satu firman Allah yang telah dibacakan oleh Qori, kata beliau, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kalian ini bercerai-berai, jangan sampai kalian ini berpisah antara satu dengan lain. Karena dengan cinta, dengan memperkuat ukhuwah kita, tapi ukhuwah kita karena Allah, ukhuwah kita, persaudaraan kita karena Rasulullah, maka hati kita akan dipenuhi dengan cahaya Allah, maka hati kita akan dipenuhi dengan nur Nabi Muhammad, akan dipenuhi dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan rasa cinta akan menghilangkan segala kegalauan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya kekuatan persaudaraan kita, maka zala, kata beliau, maka hilang akan semua gundah gulana di dalam kehidupan kita. Karena memperkuat ukhuwah ini adalah salah satu perintah yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini di antara kita berpisah berai, jangan sampai kita ini tidak akur antara satu dengan yang lain. Apa sampai Rasulullah sallallahu
Subhanahu wa taala, ya Allah karuniakanlah kepadaku bentuk rasa cintaku kepada saudara-saudaraku. Ya Allah karuniakanlah kepadaku rasa bentuk cinta kepada umat-umatku. Ya Allah karuniakanlah kepadaku rasa cinta kepada siapapun di antara mereka, ya Allah. Barakallahu lana fiik wa asma'aka Allahu khair wa afhamtana kulla shay. Rabbina yabarik fik. ولما نظرت إلى اسم المعهد وهو نور القديم، وأنا أعلم أنه نور قديم، فالله نور السماوات والأرض، فمن صفات المولى أنه نور السماوات والأرض. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور أيضا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والكتاب نور، القرآن نور. ولما نظرت إلى نور القديم أي نور الله القديم، فنور الله قديم أزلي، والقدم من صفات الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن لله 20 صفة، منها 5 تسمى بسلبية، أي ينتفي ضدها بالنسبة لله. فمن صفات الله تبارك وتعالى القدم والبقاء، القدم والبقاء، والمخالفة للنفس، المخالفة للحوادث، والوحدانية، هذه صفات. والقديم معناه أنه لا أولية لوجوده سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا. وكأن المعهد لأول وهلة يدعونا إلى العقيدة الأشعرية الوسطية التي فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى، وفيه تنزيه لرسل الله في العقيدة، ولهم صفات، الأنبياء لهم صفات 4: الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة. فهذا هو معهدكم بما يحويه الاسم نور القديم. فهذا هو المعنى المأخوذ. ونبدأ إن شاء الله كما علمنا شيوخنا من علماء الدين بأن نبدأ أول ما نبدأ بحديث الأولية. وحديث الأولية هو حديث الرحمة. كان مشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وأبقى الله عمرهم لنا وسيرتهم لنا، كانوا عندما يبدأون معنا في المدارسة كانوا يذكرون لنا هذا الحديث ويقول لنا بلسان الحال: هذا أول حديث سمعته من شيخي. فما هو هذا الحديث؟ الراحمون يرحمهم الرحمن.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء. وهو حديث الرحمة، وديننا دين الرحمة ودين العطف، ونبينا نبي الرحمة يرحم كل شيء. وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. وكان من شيوخنا من يقول لنا إن الله تبارك وتعالى وعد بالرحمة فرحم، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. ووعد بالرزق فرزق، فقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ووعد بالقهر فقهر، وهو القاهر فوق عباده. إذن فأنا أجيزكم، أول ما أجيزكم به هو حديث الرحمة. واقرأوا معي هذا الحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رددوا خلفي، قال: الراحمون رددوا. Ayo kita talqin, beliau akan mentalqin kalian. Ayo ikutin beliau. Ar-Rahimuna, 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 yarhamuhum Ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. أجزتكم بهذا الحديث، قبلنا الإجازة. اللهم بارك فيكم. هذا هو أول حديث سمعته، وهو الحديث الذي سماه العلماء المسلسل بالأولية. والإجازة كما تعلمون الإجازة من الدين بمعنى التواتر، فلقد جاء إلينا القرآن بالتواتر، رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، أي اجتماعهم على الكذب. ثم أسمي بحديث المحبة. أجزتكم في حديث المسلسل بالأولية، بحديث الرحمة المسلسل بالأولية. ثم أجيزكم الآن بإذن الله بحديث المحبة كما أجازني العلماء والمشايخ. فهذا الحديث يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ، إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحبيب المصطفى يقول لسيدنا معاذ: إني لأحبك، فيعلنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكفي أن يقول الحبيب المصطفى لسيدنا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن الحبيب يريد أن يعلمنا أي شيء؟ يعلمنا المحبة، أن أعلن المحبة. إذا أحببت أخا لي أقول له: إني لأحبك. ثم تواتر هذا الحديث عن سيدنا معاذ ابن جبل، فكان الصحابة يروون الحديث بقولهم: إني أحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن على إثر صحابة رسول الله نسير، فأقول لكم ورددوا خلفي: إني لأحب
صلاة في دبر كل صلاة أن تقولوا تقول اللهم أعنا اللهم أعنا على ذكرك على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن عبادتك. وليتكلم المترجم. Lalu beliau ketika mendengarkan nama pesantren ini, yaitu yang dinamakan dengan pesantren Nurul Qadim, lalu beliau mengingat akan cahaya yang mana an-nur, bahwa yaitu adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Dan beliau mengatakan yang namanya nur juga bukan hanya cahaya langit dan cahaya bumi, tapi yang dinamakan nur juga adalah sifat daripada sifatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah sebuah ciptaan yang mana beliau adalah yang berbentuk dengan cahaya, kata beliau. Lalu beliau mengatakan nur ini adalah sebuah cahaya, seperti yang dikatakan di dalam salah satu hadis, laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian sebuah cahaya dan sebuah kitab yang benar, yaitu adalah Al-Quran. Maka pengambilan daripada kalimat nur, daripada kalimat cahaya ini adalah mengambil daripada cahaya Allah, mengambil daripada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyarahi dalam kalimat Al-Qadim, yang mana Al-Qadim ini adalah min sifatillah, termasuk adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana sering kita tak ketahui yang tentang masalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-baqa, al-qidam, mukhalafatul lil hawadis, yaitu al-qidam ini adalah al-qadim, yang mana arti daripada al-qadim la al-awwaliyah, yaitu tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri, karena Allah taala adalah zat yang paling pertama, tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pesantren Nurul Qadim, yang mana pesantren ini adalah berakidahkan al-Asy'ariyah, kata beliau, yaitu bermadhabkan ahli sunnah wal jamaah, yang mana tidak akan keluar daripada rel-rel agama, yang mana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam pesantren ini juga tertanam di dalamnya tentang sifat-sifat Nabi yang empat, yaitu as-sidq, tabligh, amanah dan amanah, kata beliau. Ini adalah sebuah pesantren, yang mana pesantren ini adalah yang bermaknakan yang sangat luas, yang di dalamnya adalah ada sebuah cahaya, yang mana yaitu adalah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, aku akan memberikan sebuah ijazah kepada kalian tentang hadis yang pertama kali aku dengar daripada guru-guruku, yang mana guruku yang pertama kali memberikan hadis kepadaku, yaitu adalah tentang hadisur rahmah, yang mana beliau pertama kali memberikan hadis kepada diriku, yaitu hadis rahmah. Lalu beliau mengatakan, mari kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kalau kita mengasihi kepada antara satu dengan yang lain, niscaya Allah taala akan mengasihi kepada kita. Kalau kita tidak mau mengasihi, maka bagaimana Allah taala akan mengasihi kepada kita? Beliau tadi menarjumi kita tentang hadis itu, yaitu hadis rahmah. Irhamu itu beliau telah mengijazahkan kepada kita. Walhamdulillah, kita telah menerima akan ijazah itu. Yang nomor dua, beliau memberikan sebuah ijazah tentang ijazah al-mahabbah, yaitu ijazah rasa cinta, karena yang mana ini adalah diriwayatkan oleh Mu'ad, beliau yang mana hadis ini menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Mu'ad, lalu Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, aku tidak cinta kepadamu. Lalu Mu'ad terheran-heran dan kaget ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Lalu Mu'ad mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau tadi itu. Oleh karenanya, walhamdulillah, hadis yang kedua telah diijazahkan kepada kita, yaitu hadis tentang muhabbah. Semoga hadis ini bisa menjadikan kemanfaatan bagi kita semuanya. شكرا للأخ المترجم الذي يسعدنا بكلامه الجميل ولا يترك نقطة قلتها ويحفظ الكلام الذي قلته ثم يقول وكأنه مبرمج. بسم الله ما شاء الله. والآن يعني نستمع إلى نطلب من فرقة إنشاد يسمعون دعوني دعوني أناجي حبيبي. Beliau meminta supaya qasidah dauni jangan saya yang qasidah rusak di sini.
طيب لو ما عندكم تحفظون ولا ما تحفظون؟ Hafal nggak daun ini? Kalau nggak hafal bisa diganti dengan qasidah yang lain katanya. هي أندونيسية بناتها مصرية. Nggak apa-apa sudah pakai qasidah Indonesia. Nggak apa-apa sudah, yang penting qasidah. Kehilangan kelak apa anak. دعوني دعوني أسعدتم قلوبنا بذكر سيدنا رسول الله آمين. صلى الله عليه وسلم. آمين. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن نبدأ في كتاب الشمائل أود أن أقول كلمة مهمة. إن الذي يحب إنسانا لا بد وأن يعرف عنه كل شيء فيما بيننا وبين بعضنا. هل نتوافق أم نتنافر؟ فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فكيف بالحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي علينا أن نعلم ونعرف كل شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإيمان على يقين. علمنا من السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ونأتي إلى أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته، في حركته، في اعتدال مشيته، في ذكره الشريف صلى الله عليه وسلم، في عبادته، في كل حركة من حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم لنا فيها الأسوة
والقدوة. حتى في مزاحه الشريف صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. كان يمزح ولا يقول إلا حقا. كان يمازح الناس. بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة مكتوب بقلم القدرة الإلهية، مكتوب فيه الله محمد رسول الله توجه حيث شئت فإنك منصور. خاتم النبوة علامة من علامات نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه جمع من صحابته الكرام. أما عن شعر رسول الله فلم يكن بالجعد ولا بالمرسل، فهو وسط بين الاثنين. وكيف لا وهو صاحب الأمة الوسط صلى الله عليه وسلم. علينا أن نفتخر أيها الأحبة بأننا من أمة سيدنا رسول الله. ولقد جاء في الحديث: أنا وأمتي يوم القيامة على أكوام مشرفين على الخلائق، أي ننظر إلى الخلائق من علو. ما من نبي إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا وشهدنا بصدق دعوته. إنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. هذه هي البداية الحميدة لكتاب الشمائل المحمدية لسيد أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه وأرضاه، ومتعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. أترك الميكروفون لسيد المترجم ليترجم لي ما قلته. تفضل يا سيدي. Beliau mengatakan kepada yang tadi berqasidah, barakallahu fi, semoga Allah Ta'ala memberkahi kepada kalian. Maka oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di saat ini kita bisa memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga hati kita dipenuhi dengan rasa kasih sayang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu beliau mengatakan, bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad sedangkan terkadang kita ada di antara kita yang tidak mengerti siapa Nabi Muhammad. Bahkan berada di antara kita yang sama sekali tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Sebelum saya memberikan ijazah As-Samailul Muhammadiyah, beliau mengatakan kita harus mengenal dulu akan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisalnya kita ini di antara satu dengan yang lain mempunyai rasa cinta, seharusnya kita mengenali dulu, mengetahui bagaimana kehidupannya, seperti apa keadaannya, seperti apa kehidupannya. Begitu juga cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad, bagaimana hayatnya, bagaimana tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak pernah mengerti bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala telah memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti Al-Qur'an. Semua sifat-sifatnya Nabi Muhammad berada di dalam Al-Qur'an. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kesempurnaan, semuanya ibadahnya, semuanya akhlaknya, semuanya tingkah lakunya, keberadaannya Nabi besar Muhammad adalah di dalam Al-Qur'an. Harus kita mengenali tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad ini adalah sosok seorang manusia yang paling sempurna, bahkan mempunyai sebuah tanda bainal katifain, kata beliau, di antara kedua telia ini ada tanda, yaitu adalah tertulis Allah, tertulis lafaz Allah, 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 kata beliau.
Oleh karenanya, lalu bagaimana kita tidak akan mencintai Nabi besar Muhammad? Bagaimana kita tidak akan mengenal tentang Nabi Muhammad? Bagaimana kita tidak akan tahu tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kelak kata beliau mengutip daripada salah satu hadis, beliau ini mengatakan bahwasanya kelak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersama umatnya di dalam satu golongan yang mana tidak ada nabi yang paling bisa bersama umatnya kecuali Nabi besar kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi Muhammad adalah akan memberitakan apa yang akan terjadi buat diri kita semuanya, tidak akan pernah berdusta untuk kita semuanya. Oleh karenanya kata beliau, kita harus mengerti tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau akan memberikan ijazah kepada kita tentang kitab Samairul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmidzi. أحب أن أتكلم عن عبادة سيدنا رسول الله. أنتم تعلمون أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، كان صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس، كان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان أدعج العينين صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء في وصف الحبيب المصطفى، شسن الكفين والقدمين، أي ضخم الكفين والقدمين. إذا تكلم خرج الكلام مسترسلا بلا تلعثم، إذا مشى يمشي وسطا بين الاثنين، لا بالمتعجل ولا بالهزيل. إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم إذا نظرت البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي فلست بخلاء وأنا أعلم ذلك. فإذا رأيت رسول الله إذن فأنتم يعني لا تفهمون ما أقول. إذا رأيتم كلمة رسول الله فقولوا اللهم صل عليه. Kata beliau, kalau beliau ketika melafazkan nama Nabi Muhammad Rasulullah, kata Allahumma sholli ala Muhammad, maka kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana kira fahim. Istirahat qalb. Alhamdulillah. Beliau senang ketika kalian mengucapkan seperti itu. فإذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الطريق فكأنه كالسيل إذا نزل من علم، فكأنه كالسيل إذا نزل من علم، يعني قوة وشجاعة وإقدام منه صلى الله عليه وسلم. تفضل. Beliau akan yang paling beliau senangi ketika beliau berceramah tentang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ibadahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ibadahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu lembutnya kita beribadah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau ini ketika melihat memandang kepada siapapun dengan pandangan lembut. Lalu beliau mengatakan ketika berjalan beliau itu langsung berada di tengah-tengahnya, seakan-akan ada orang yang mengantarkan padahal tidak ada yang mengantarkan. Tapi saking hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah sosok seorang yang paling senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya itu sangat istimewa sekali, sampai-sampai kata beliau ini beribadahnya itu sampai-sampai kakinya itu diam seakan-akan sudah tidak bisa bergerak lagi saking khusyuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, ketika beliau tadi mengatakan saya ini ingin ketika
saya ini melafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian ingin menjawab. Kenapa? Orang yang paling pelit adalah ketika mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mau menjawab yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jalan seperti apa? Seperti air yang begitu terjun dari atas bukit, kata beliau. Begitu saking hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika jalan begitu sejatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند الطعام. قبل أن يبدأ الطعام كان يتوضأ، فالوضوء سلاح المؤمن، والوضوء يضفي على الطعام بركة، فكان يتوضأ قبله ويتوضأ بعده. هذا ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلم الصغار. فلقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بدأت الطعام فابدأ ببسم الله، فسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في عبادته صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه. فتقول له السيدة عائشة: هون عليك يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. كان دائم الذكر، وهو الذي علمنا حقيقة الذكر، وهو سيد الذاكرين وسيد العابدين. في كل مكان يدخل فيه الإنسان ذكر. إذا صعد قال سبحان ربي العظيم، إذا هبط قال سبحان ربي الأعلى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلكم هي شمائله صلى الله عليه وسلم. تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان على وجهه الهيبة والوقار والنور، فكان كل من يراه يهابه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم بتواضعه الشريف: هون عليك يا أخي، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. صلى الله على النبي المختار. وأترك الميكروفون لسيد مترجم يترجم لنا هذا الفاصل. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah lepas di dalam ibadahnya, di dalam kehidupannya dari wudu. Yang mana beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum makan beliau berwudu. Setelah makan pun beliau berwudu. Setiap ingin melakukan apapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu. Karena apa? Karena al-wudu silahul mukmin. Karena wudu ini adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Oleh karenanya jangan sampai, kata beliau, kita ini meninggalkan wudu untuk terus-menerus akan supaya berwudu. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada anak-anak agar supaya ketika ia itu makan, untuk mulailah makanmu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita ini makan tidak membaca bismillah, kata beliau.
Karena kalau kita tidak mau membaca bismillah akan hilang keberkahan makanan kita tersebut. Inilah sifat sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah meninggalkan wudu, yang mana ketika sholat begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbangun daripada sholatnya kecuali kakinya itu sampai merasa kayak kata beliau. Ini adalah ibadahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi." Semoga Allah taala telah mengampuni dosa-dosamu. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah menjawab, "Apakah tidak mungkin aku ini termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku membaca subhana rabbil azim wa bihamdi. Ketika sujud membaca subhana rabbil a'la. Ini ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ini adalah dilewati, semuanya ini dilakukan dengan apa? Tidak pernah lepas dengan wudu kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya apa, wajahnya itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kesejukan, penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas wudu. Oleh karenanya kita ini tahun, kata beliau, biasakan kehidupan kita ini agar tidak lepas daripada yang namanya wudu, agar kita ini bisa dipandang penuh dengan kesejukan dan penuh dengan kewibawaan. ونتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان في أثناء نومه الشريف في الليل عندما كان ينام وقد أمره ربه أن يقوم الليل إلا قليلا، فقيام الليل فريضة في حق سيدنا رسول الله، وكان لا يزيد في الليلة عن 11 ركعة. وعندما كان ينام الحبيب المصطفى كان يضع كف يده اليمنى على قلبه ثم يقول: اللهم قني عذاب يوم تبعث عبادك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. تلكم هي شمائله صلى الله عليه وسلم، وهذه خصاله. وصدق من قال من أولياء الله الصالحين: خص نبينا ب10 خصال لم يحتلم قط وما له ظلال، والأرض وما تخرج منه تبتلع، وكذا الذباب عنه ممتنع، تنام عينه وقلبه لا ينام، يرى من خلفه كما يرى من أمام، لم يتساءب قط وهي السابعة، ولد مختونا إليها تابعة، تعرفه الدواب حين يركب، تأتي إليه مسرعة لا تهرب، يعلو جلوسه جلوس الجلساء، صلى عليه الله صباحا ومساء. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأسعدنا بالصلاة عليه، ونور قلوبنا بالصلاة عليه، وزدنا حبا بالصلاة عليه، وزدنا ألفة بالصلاة عليه، وزدنا علما به صلى الله عليه وسلم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أعلمه ربه أنه يحبه، فلما أعلمه ربه أنه يحبه تحدث بها الحبيب المصطفى فقال: أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي، ومن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا أجيزكم بما أجازني به مشايخي من كتاب الشمائل المحمدية لسيدي أبي عيسى الترمذي، أجيزكم به إجازة عامة
مكتوبة، فهل قبلتم؟ قبلنا إجازة. بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى البردة المحمدية لسيدي الإمام البوصيري قدس الله سره، ونستمع إلى البردة أو إلى بعض أبيات البردة، ومن بين أبيات البردة وبين كل بيت وبيت اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم. من يقرأها لنا؟ نقرأ إن شاء الله من أول التوسل بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل المنشدون ترجم نترجم أولا حتى لا يعني مولاي belum mau diterjemah dulu biar tidak hilang. Akun hilang akhirnya lupa semua. Lalu beliau menceritakan bagaimana cara tidurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya tentang tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sampai diceritakan bagaimana cara tidurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya itu selalu bangun untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini meninggalkan akan sholat malam, kata beliau. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya tidak pernah lepas untuk sholat di tengah malam, sampai-sampai yang namanya sholat malam fardun bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sholat malam ini menjadi kewajiban bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat malamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada setiap malam tidak pernah kurang daripada 11 rakaat sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara tidurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlentang, yang mana yang kanan ini ke pipinya, dan setiap ia itu mau tidur lalu berdoa. Allahumma kini adabaka yauman tub'atsu ibadati. Telapaknya ini ditaruh di sebelah kanan pipinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita ikuti bagaimana cara tidurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini baru yang dinamakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, mari kita hidupi hati kita dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memberikan cahaya di dalam hati kita? Yaitu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Yaitu dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat tentang Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mengingat kepada Nabi Muhammad? Mengingatnya dengan cara bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi besar Muhammad ini selalu berpesan kepada kita agar selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pernah Nabi Muhammad ini keluar dari rumahnya mengatakan, siapa yang cinta kepada saya, maka bersolawatlah kepadaku. Kalau engkau ingin dicintai kepada orang yang engkau cintai, maka bersolawatlah kepada orang yang engkau cintai, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau akan memberikan ijazah, yang mana tadi sudah memberikan ijazah tentang hadis dan tentang kitab, akan memberikan ijazah kepada kalian tentang kitab Sama'ilul Muhammadiyah, dan akan memberikan ijazah kitab Burdah. Lalu beliau supaya berqasidah kepada masjid tentang qasidah Burdah. Insyaallah. Tafadhal ya Syekh. Maulaya مولاي صل وسلم دائما